बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सपेज जीके एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा व तालिबात को खुशामदीद कहते हैं। पीपीएससी की आज की न्यूज़ अपडेट, एफपीएससी की आज की न्यूज़ अपडेट, फेड एनटीएस के ज़रिए से जो जॉब्स आती हैं उसके बारे में न्यूज़ अपडेट, और इसके अलावा एजुकेटर की अपकमिंग जॉब्स और उनकी रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन, क्या बीएड ज़रूरी होगा या नहीं होगा, उन तमाम ख़बरों के साथ आप अगर हमारे चैनल के ऊपर अभी न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम न्यूज़ मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो गवर्नमेंट चल रही है वो एक अनसर्टेनिटी वाली गवर्नमेंट है, यानी गैर यकीनी सूरत हाल है। कहीं पे जनाब कोई जमात बैठी हुई है, कहीं पे कोई जमात बैठी हुई है, एक दूसरे को ब्लैक मेल करके सारे बंदे अपने काम में करवा रहे हैं। ठीक है, पंजाब के अंदर भी ऐसी ही सूरत हाल है, फेडरल के अंदर भी तकरीबन ऐसी सूरत हाल है। अब पंजाब के अंदर आपको पता होना चाहिए कि ये जो गर्मियों के महीने में छुट्टियां हो जाती हैं स्कूलों के अंदर, और छुट्टियों के फ़ौरन बाद जो है आपको पता है कि दोबारा स्कूल ओपन होते हैं, और असातिज़ा की तादाद जो होती है वो पहले से काफ़ी सारे असातिज़ा ऐसे होते हैं जो रिटायरमेंट ले लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र करवा लेते हैं, तो उसके बाद सीटें वैकेंट हो जाती हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, तमाम लिस्टें मंगवाती है, सीईओ क्या कहते हैं उसको, एग्जेक्टिव ऑफिसर, जो कि एक डिवीज़न लेवल पर होता है, चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर, तो उससे जो है वो सीटें मंगवा लेते हैं। तो उससे जो है पता चल जाता है कि किस एरिया में कौन से स्कूल में कौन सी सीट खाली पड़ी हुई है। अब इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक 1 लाख कोई 5 से 7 हज़ार के दरमियान सीट्स हैं जो वैकेंट पड़ी हुई हैं सिर्फ महकमा एजुकेशन के अंदर, एजुकेटर की। पीपीएससी की एनटीएस के थ्रू लास्ट टाइम भर्ती हुई थी, तो उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने उनको परमानेंट करने से इनकार किया, लोग कोर्ट में चले गए। फिर कोर्ट ने भी कहा कि जनाब आप जो है परमानेंट होना है तो आप पीपीएससी के ज़रिए निकाल दें, यानी एनटीएस वाला जो ऑप्शन है वो ख़त्म कर दिया गया है। फिर इसके बाद सीएम वज़ीर आला पंजाब ने स्पेशल आर्डर किए, और स्पेशल आर्डर के ज़रिए से उनको परमानेंट किया गया। मतलब ये स्पेशल आर्डर हर दफ़ा तो नहीं होंगे, इसलिए अब नेक्स्ट टाइम जो है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू भर्ती होगी। मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि 27 जुलाई को मेरे ख्याल में नेक्स्ट महीने की कोई 26-27 जुलाई को ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। उस इंतखाबात तक कुछ भी नहीं होगा। इंतखाबात के बाद ये सीटें लाजमी आएंगी, तब तक ये जो ट्रांसफ़र वाला इशू चल रहा है, पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र टीचर की हो रही है, इनको भी वो कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद उनके पास लिस्टें भी आ जाएंगी कितनी वैकेंट पड़ी हुई हैं। और अभी तक जो है कोई मतलब है, आपको पता है कि वज़ीर तालीम भी कोई सामने नहीं आया, या मतलब है कोई बंदा ऐसा नहीं आया कि जो मतलब हम कहें कि ये वज़ीर है। खैर अभी इस वक्त सूरत हाल जो है आपको पता है काफ़ी गड़बड़ वाली है। तो इसलिए क्या होगा कि जो भी 27 जुलाई को वाज़ेह अक्सरियत हो जाएगी, और उसके बाद पता चलेगा किसकी अक्सरियत ज़्यादा है। हो सकता है परवेज़ इलाही पीटीआई की अक्सरियत बढ़ जाए, वज़ीर आला उनका बन जाए, फिर दोबारा हो सकता है कि नून लीग का ज़्यादा बन जाए। बट ब्राइटली चांसेस जो एक चीज़ के नज़र आ रहे होते हैं, मैं आपको वो हकीकत बता रहा हूँ कि फिर पीपल पार्टी और नून लीग बाकी सारी जमातें इकट्ठी हैं तो इनके ही सारे बंदे बनेंगे। खैर ये आगे देखने वाले मतलब है, जब होंगे तो फिर पता चलेगा। इसके बाद बहरहाल हुकूमत जिसकी भी है, चाहे पीटीआई की है चाहे नून लीग की, जो भी है, इदारे को तो बंद नहीं कर सकते ना, इदारे के अंदर भर्ती की ज़रूरत है। जब छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद स्कूलों के अंदर वैकेंट होंगी पोस्ट, तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा, तो इसलिए भर्ती तो लाजमी होगी। एक बात ध्यान में रखिएगा, जब भर्ती लाजमी होगी तो आपके पास, मैं आपको बता दूं कि उसमें सबसे ज़्यादा जो सीटें आएंगी वो आर्ट्स के अंदर आएंगी, और सबसे जो कम सीटें आएंगी वो जनाब बाकी सब्जेक्ट होंगी। यानी सबसे ज़्यादा जो सीट्स आ रही हैं वो आ रही हैं आर्ट्स के अंदर। आर्ट्स के अंदर जो सीटें आएंगी, याद रखिएगा कि जो सीटें आर्ट्स के अंदर आनी है उसका जो सिलेबस होगा ना वो 100% जनरल नॉलेज होगा। जैसे आप 1 पेपर का पेपर देते हैं ना, लाइक दैट। जिस तरह मैं आपको एक बात बताऊं कि जिसके अंदर उर्दू, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर, इस्लामिक स्टडी, करंट अफेयर और एवरीडे साइंस, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो यही जनाब सूरत हाल होगी इसके अंदर पीपीएस के अंदर, पीपीएससी के आर्ट्स के अंदर। आर्ट्स के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आ जाते हैं, मैं उनके सब्जेक्ट के नाम बता देता हूँ जो साइंस में आते हैं। केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो और मैथ, ये साइंस सब्जेक्ट होंगे। इनका जो सिलेबस होगा वो 60% जो होगा वो साइंस की मतलब होगा, और 40% जो होगा वो उनका जनरल नॉलेज होगा।
یعنی جنرل نالج انتہائی امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد جو باقی جتنے بھی سبجیکٹ بات جاتے ہیں اس کے علاوہ عربک اور کمپیوٹر بھی ایک علیحدہ اپنی، یہ عربک جو ہوگی اور کمپیوٹر ہوگا ان کا 80% سبجیکٹ ریلیٹڈ رہے گا، 20% جنرل نالج جائے گا. باقی جتنے بھی سبجیکٹ بات جاتے ہیں چاہے اسلامیات ہے، اردو ہے، آپ کو بتا دوں انگلش ہے، ایم اے کسی بھی سبجیکٹ میں آپ کا ہے، اس کے علاوہ جو میں نے سبجیکٹ بولے ہیں وہ سارے آرٹس میں آ جائیں گے. تو ان کے جو سبجیکٹ ہوں گے آرٹس کے ہوں گے، باقی کا میں نے سلیبس بتا دیا ہے آرٹس. اب یہاں پر ایک چلتے ہیں کہ بھائی کیا سلیبس جو ضروری ہے تو اس کے اندر جو ہے بی ایڈ ضروری ہوگا یا نہیں ہوگا. دیکھیں جی بی ایڈ کے اندر لاسٹ ٹائم جو پی پی ایس سی کے تھرو جاب آئی تھی اس کے اندر کیا تھا کہ پہلے بھی ایسا تھا، اب بھی ایسا ہی ہوگا، یہ امینڈمنٹ تبدیل نہیں ہوگی. جو لوگ بھرتی ہو جاتے ہیں ان کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ 5 سال کے عرصے کے دوران جو کنٹریکٹ پیریڈ ہے آپ کا، اس دوران آپ نے بی ایڈ لازمی کرنا ہے. لیکن جن کے پاس بی ایڈ کی ڈگری ہوگی ان کو 5 نمبر ملیں گے، جن کے پاس نہیں ہوگی وہ میرٹ بنائیں گے اپنے ریٹن ٹیسٹ میں زیادہ نمبر لے کر. یعنی آپ اپلائی کر سکتے ہیں بغیر بی ایڈ کے بھی، تو یہ آپ کی اپنی لک ہوگی کہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں. خیر یہ تھی ایجوکیٹر کے حوالے سے. اس کے علاوہ جناب پی پی ایس سی نے جو میری ایک آبزرویشن تھی کہ پی پی ایس سی آج رزلٹ آؤٹ کرے گا، فرائیڈے ہے، لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کل پیپر ہے، پرسوں بھی پیپر ہے، تو پی پی ایس سی کے جتنے بھی یہ لوگ ہوتے ہیں یہ اپنے گھروں سے جو ہے نکل پڑتے ہیں اور اپنے اپنے سینٹروں تک پہنچ جاتے ہیں، تو جمعے والے دن اتنا ورک نہیں ہوتا ان کا. تو خیر یہ جناب ایکچولی آپ کو پتہ ہے کہ پی پی ایس سی نے آج کسی بھی ریٹن رزلٹ کا یعنی کسی بھی قسم کی کوئی اپڈیٹ پی پی ایس سی کی ویب سائٹ پہ نہیں آئی. فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تھرو بھی بتا دیتا ہوں، کیونکہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تھرو کافی سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے لیکچرار کے پیپر دیے ہوتے ہیں اور انہوں نے ایڈیٹر کے پیپر دیے ہوتے ہیں، کسٹم انسپیکٹر کے پیپر دیے ہوتے ہیں، تو ان کے وہ بھی اپنے رزلٹ کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی ہم بات کر لیتے ہیں. ڈاکومنٹ ریکوائرڈ کے اوپر پہنچتے ہیں. ڈاکومنٹ ریکوائرڈ کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سے لوگ جو ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. ایریا ایجوکیشن آفیسر، اسسٹنٹ پروفیسر فیمیل، اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکٹری، یہ 3 رزلٹ آ جائیں. شارٹ لسٹنگ کی بات کریں تو لیکچرار کے بعد ابھی کوئی نہیں آیا. تو جناب ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگ جو ہے تسلی رکھیں، آپ لوگوں کو تسلی رکھنی بھی چاہیے کہ جس طرح یہ وقت چل رہا ہے اسی طرح یہ وقت ایک دن ضرور رہے گا کہ آپ کے سامنے جابز ہوں گی. یہ جون والا مہینہ اور جولائی والا مہینہ تھوڑا سا ٹف ہوگا آپ کے لیے، اس کے بعد بہت زیادہ پوسٹیں آئیں گی. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بندے بغیر کسی ہچکچاہٹ کی تیاری جاری رکھیں وہ انشاءاللہ کامیاب ضرور ہوں گے. تو میں بھی آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ سیلف اسٹڈی کر رہے ہیں، اکیڈمی سے تیاری کر رہے ہیں، جہاں سے مرضی کر رہے ہیں، تو آپ کو اپنی تیاری نہیں چھوڑنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ تھیں جناب ہماری آج کی نیوز اپڈیٹ جو میں نے آپ سے پہنچائی ہیں. امید ہے آپ ہماری ان سے محدود ہوتے ہوں گے. اس لنک کو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.